Kita ke informasi dari mancanegara. Pemirsa, pemerintahan Joe Biden menegaskan dukungan terhadap Ukraina meski menghadapi kendala secara domestik dan kekhawatiran keretakan dengan sekutu-sekutu di Eropa. Komitmen ini berkali-kali dipertegas meski NATO sendiri tegah mulai kehabisan cadangan amunisi yang banyak telah dikirim ke medan tempur. Beberapa ribu peluru artileri setiap harinya ditembakkan pasukan Ukraina melawan pasukan Rusia. Sebagian besar diantaranya dipasok oleh negara-negara barat. Tapi dengan tak juga berakhirnya perang, ada kekhawatiran stok peluru negara-negara NATO mulai menipis. We started to give away from half full or lower warehouses in Europe, and therefore the bottom of the barrel is now visible. And we need the industry to ramp up production in a much higher tempo, and we need large volumes. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berencana mendongkrak produksi persenjataan guna meningkatkan cadangan domestik dan juga mempersenjatai Ukraina. Tapi analis menilai perlu waktu untuk memulihkan cadangan amunisi negara-negara NATO. I mean, it takes on average between 2 and 4 years to set up a new production line for high-intensity military equipment that you need in Ukraine. Same thing goes for munitions. We're talking about hundreds, potentially thousands of people who need to have very, very niche skill sets to be employed in this undertaking. Pentagon memperkirakan hanya tersisa sekitar 1,6 miliar dolar yang disetujui Kongres untuk meningkatkan cadangan amunisi domestik. Bantuan tambahan bagi Ukraina menjadi isu panas di Washington DC dengan berlanjutnya kemelut di kepemimpinan Kongres AS dengan telah dicopotnya Kevin McCarthy sebagai Ketua DPR AS. Sayap konservatif Partai Republik yang menggulirkan mosi untuk mencopot McCarthy cenderung anti bantuan ke negara lain dan ingin memprioritaskan pada berbagai kebutuhan domestik. Pengamat menilai kemelut ini bisa memukul semangat tempur Ukraina dan justru menyemangati Rusia. The Russians, they read our news as well. They know what's happening. They see the writing on the wall, and they're very hopeful that this continued chaos stays in the United States and that there isn't any funding for Ukraine. Ada kekhawatiran gejolak di Kongres AS lalu pemilu di negara-negara Eropa menggoyahkan dukungan Barat bagi Ukraina. This is going to be a long war. We should maybe prepare now for another year of this fighting. And we should do the things that we can do to ensure that the next time the Ukrainians launch an offensive, they're going to be even better prepared than they were now. Survei baru oleh Chicago Council for Global Affairs menemukan bahwa mayoritas warga AS mendukung tambahan bantuan militer bagi Ukraina, meski angkanya turun dibandingkan pertengahan tahun sebelumnya dan bervariasi berdasarkan afiliasi partai politik. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.